न्याय परिपालना सामर्थ्य सिद्ध्यर्थम अस्मिन् राष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम विश्वशान्त्यर्थम भगवन्मुखोल्लासार्थम भगवत्प्रीत्यर्थं च अष्टोत्तरशतसंहितासारभूत श्रीपाञ्चरात्रनित्यागमोक्तप्रकारेण करिष्यमाणनवदिनं ब्रह्मोत्सवकर्माङ्गम् अद्य श्री सीतारामकल्याणमहोत्सवाख्यम् अन्योन्यऋत्विक्साहाय्येन करिष्यमाणः तदङ्गत्वेन आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि ॐ विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसेन्यादिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डोदधानं मेघश्यामं सुभनिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गम् यागे देवं धनदरजं सुधवत्यासमेतम् विश्वक्सेन